Konniwa sensei. Genki desu ka? Genki desu. Nansai desu ka? Nansai desu ka? 16歳です。Madawakay. Juroku? 26。26歳。Okay. Koibito imasu ka? Kareshi ga imasu ka? Kareshi. Hindi makasagot si mama. Tango lang Okay. Hay. Shumi wa nan desu ka? 私、趣味は、写真を撮ることです。Doko ni sunde imasu ka? Batangas ni Sundin. Donna supotsu ga suki desu ka? Badminton ga suki desu. Biru o nomimasu ka? Mizu. Mizu. Okay. Okay, ayan. Daijoubu desu ka? Okay ka lang ba, ma'am? Yes po. Okay. Mainit na? Okay. Atsuku narimashita ne. Okay. Shigoto wa nan desu ka? Shigoto? Shigoto. Ano po yung shigoto? Yung she kasi 'di ba girl yun, she. Tapos nag-ano siya, naggo-goto siya, goto. Nagluluto. She goto. Okay, hindi ma'am. Anong work mo? Anong work mo, ma'am? Sensei? Ay, sensei. Yes. Ego no sensei? Ah, English teacher? yes po. Pero elementary. Elementary. Wow. Elementary din ako, ma'am. Turuan mo ako, Okay, pinapawisan na si ma'am. Sige, ma'am, arigato gozaimasu. Okay, hi. Ayan. Next natin si Sir Ruel.